मक्कतुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा इस अर्ज़ पाक में दो ऐसे मुक़द्दस शहर हैं कि जहां जाने की आरजू हर मुसलमान के दिल में मचलती है और हर साहिब इस्तिताअत पर हिजाज मुक़द्दस का सफ़र अख्तियार करना इस्लाम के बुनियादी अरकान में से करार दिया गया है। चुनाचे पूरा साल करोड़ों मुसलमान दुनिया भर से मक्कातुल मुकरमा में खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए यहाँ पर अल्लाह के मेहमान बनते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर हाजिरी के लिए आने वाले अल्लाह के चुनीदा लोग होते हैं। किसी किसी को यहाँ की हाजिरी नसीब होती है और उनमें से भी बहुत से खुशकिस्मत ऐसे होते हैं कि जो अपनी आखिरी सांसें हिजाज मुक़द्दस में लेते हैं। एक हदीस का मफहूम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दो हरमों यानी हरम मक्की और हरम मदनी में से किसी एक में मरेगा तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। इस हदीस की सनद पर बाज़ उलमा ने कलाम भी किया है, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो भी शख्स दोनों हरमैन यानी हरम मक्की या हरम मदनी में मौजूद होगा तो वो अल्लाह ताला की इबादत ही कर रहा होगा, और अगर इस हालत में वो इस जहां से रुखसत हो जाता है तो अल्लाह उससे राजी ही रहेगा। और पीपल लाइव की आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र करना है, कुछ ऐसे ही मनाजिर आपके साथ शेयर करने हैं कि जो इस जहां से गए तो लोगों के लिए काबिल रश्क हालत में उन्होंने जहां को छोड़ा। मगर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, ये तो आपके इल्म में है कि मस्जिदुल हराम में हर नमाज की अदायगी के बाद बाजमात नमाज जनाजा का भी एहतमाम किया जाता है। मगफिरत की इस दुआ में न सिर्फ मक्का और कुर्ब जवार के रिहायशी बल्कि वो ज़ायरीन जो खाना काबा की ज़ियारत के लिए वहां पर तशरीफ लाए होते हैं और अपनी जान से गुजर जाते हैं, उनके जस्ते खाकी भी लाए जाते हैं। ऐसी ही एक नमाज की तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल रही कि जिसमें बाकी मैयतों को तो मुकम्मल तौर पर ढांपा गया था, लेकिन एक जस्ते खाकी का मुंह और सर नंगे रखे गए थे। लोग पूछते रहे कि ऐसा क्यों है, क्या ये कोई इम्तियाजी सलूक है या शरीयत का कोई हुक्म है। तो ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की वजह से किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैदान अरफात में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरा हुआ था कि अपनी ऊंटनी से गिर पड़ा और उस ऊंटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी और बेरी के पत्तों से इसे गुस्ल दो और एहराम ही के दो कपड़ों का कफन दे दो, लेकिन खुशबू न लगाना और ना इसका सर ढांपना, क्योंकि अल्लाह क़यामत में इसे लब्बैक कहते हुए ही उठाएगा। इस हदीस की रोशनी में दौरान हज या उम्रा वफात पाने वाले को बेरी, पानी और गैर खुशबू वाले साबुन से गुस्ल दिया जाता है और अहराम के कपड़ों ही में कफन दिया जाता है। ना उसके बाल काटे जाते हैं, ना उसका नाखून काटा जाता है और ना ही उसे खुशबू लगाई जाती है। हालत एहराम ही की तरह उसका सर भी खुला रहेगा। एक चादर एक अज़ार में नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया जाएगा। ये इस बात की अलामत है कि ये हाजी है। क़यामत में इसी हालत में तलबीह पुकारता हुआ उठाया जाएगा। हाँ, अगर मरने वाली औरत हो तो उसका सर और चेहरा समेत मुकम्मल बदन ढांपा जाएगा। अब चूंकि उस तस्वीर में जिस शख्स की मैयत दिखाई गई उसने हालत एहराम ही में वफात पाई थी, चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उसका सर और चेहरा नंगे रखे गए। ख़वातीन हज़रात, दोनों हरमैन यानी हरम मक्की और हरम मदनी में इंतकाल करने वालों के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं, और इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्हें ये फजीलत हासिल हुई। और इन्हीं में से एक नाम इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सऊदी अरब में मुकीम एक वर्कर इस्माइल का था। इस्माइल सऊदी अरब के शहर रियाद में पिछले कई बरसों से एक ग्रोसरी स्टोर पर काम किया करते थे। उनकी उम्र 51 बरस हुई तो उन्होंने सोचा कि अब अपने वतन वापस जाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ बाकी मांदा जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इस्माइल के दिल में ये बात डाल दी कि उसे जाते हुए तवाफ़े विदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कि जिंदगी उसे दोबारा ये चांस दे या ना दे कि वो हिजाज मुक़द्दस में लौट कर आ सके। चुनाचे इस्माइल ने सऊदी अरब छोड़ने से पहले रियाद से मक्कातुल मुकरमा का सफर अख्तियार किया ताकि वो जाने से पहले एक बार उम्रा करे और तवाफ़े विदा भी अदा कर सके। 51 साला इस्माइल मक्कातुल मुकरमा पहुंचे, अपना उम्रा अदा किया, तवाफ किया और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो उसी रात शदीद अलील हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो चंद रोज तक सख्त बीमार रहे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे और आखिरकार मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन पर उन्होंने जिंदगी की बाजी हार दी। लेकिन आप इस इंडियन शहरी इस्माइल की खुशकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि वो तो सऊदी अरब को छोड़ने की गरज से आखिरी बार उम्रा अदा करने के लिए यहाँ पर आया था, वापस हिंदुस्तान जाना चाहता था, वहीं पर अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये खुशबख्ती लिखी कि उसने
اپنی آخری سانسیں مکہ المکرمہ میں لی اور یہیں پر جنت المعلیٰ میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اسماعیل جب قیامت کے روز اٹھایا جائے تو وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے، اور بلا شبہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سعادت انہی کو مل سکتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ خواتین حضرات، چند برس قبل پاکستانی شہر بٹگرام سے تعلق رکھنے والے بابو لالا بھی ایک ایسے ہی خوش قسمت شخص تھے کہ جنہیں عمرہ ادا کرتے ہوئے دوران طواف اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ وہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے پاکستان سے مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں 3 دن قیام کیا، عمرہ ادا کیا، اور جب ایک روز وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو حرم پاک کی حدود کے اندر ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور ان کا جسد خاکی بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا کہ جن کی نماز جنازہ حرم پاک کی حدود میں ہزاروں مسلمان ادا کرتے ہیں، اور پھر فیملی کی اجازت کے ساتھ بابو لالا کی تدفین بھی جنت المعلیٰ قبرستان مکہ المکرمہ میں کر دی گئی۔ اور دوستو، 22 مارچ 2019 کو بھی ایک ایسا ہی روح پرور واقعہ حرم مکی کی حدود میں دیکھا گیا تھا کہ جب دنیا بھر سے آئے ہوئے فرزندان اسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گریہ زاری کے ساتھ اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کر رہے تھے، انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی خانہ کعبہ کا طواف حاضری اور حضوری کے ساتھ کر رہی تھی۔ صحن حرم میں موجود کسی بھی فرد کو یہ احساس نہ تھا کہ ان کے ساتھ طواف میں مصروف خاتون اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ اچانک اس خاتون پر نزع کا عالم طاری ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے طواف کرتے ہوئے وہ صحن حرم میں گر گئیں۔ فوراً ہی طبی امداد کے لیے لوگ دوڑ پڑے، مگر نوشتہ تقدیر اپنا کام کر چکا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ طواف کرنے والی خاتون کا انتقال ہو چکا ہے تو پورا صحن حرم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ہر ایک اس کے احسن خاتمے پر رشک کا اظہار کرنے لگا۔ مسجد الحرام فورس کے اہلکار فوری طور پر مطاف میں پہنچے اور طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ خاتون کی وفات ہو چکی ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو کنگ فیصل ہاسپٹل کے صد خانے میں محفوظ کر دیا گیا، اور بعد میں حرم مکی کی حدود ہی میں اجتماعی نماز جنازہ میں اس کو شامل کر کے مکہ المکرمہ میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ اور بلا شبہ دوستو، یہ جتنے بھی لوگوں کی داستان حیات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انشاءاللہ قیامت کے دن امن و سکون میں ہوں گے اور وہ جنت الفردوس میں مقام حاصل کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہی بتائیے کہ یہ تمام فرمودات، یہ تمام بشارتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنے اصحاب کو بیان فرمائیں، سننے کے بعد کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کی آخری سانسیں بھی مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں زیارت کا شرف بخشے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہم مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں موجود ہوں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی اور ایسے ہی خوبصورت سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہمارے چینل کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔